Hello, good morning. Magluluto po tayo ng isdang tilapia para tanghalian po natin. Ayun, oh. 3 piraso. Dalawa lang kami ni Mrs. Ayan. Iluto natin sa sagata. Ganito lang po magluto. Simpleng luto lang. Luya. Tapos bitsin. Magic sarap. Yan. Tapos tumping tubig lang. Tapos mamaya na yung gata. Pag malapit na maluto, doon na ilagay yung gata. Masabaw. Tingnan na natin mga kabro. Naluto na. Ihalo na natin yung gata. Wow, kumukulo-kulo ah. Sigurado masarap yan. Ihalo natin yung gata. Ito na. Ito na. Wow. Nalo ko lang yung gata. Yan. Ready to eat na mga kabro. So maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pagsama. God bless. Thank you Lord sa blessing.